कुन टपिकसम्म हामीले पढाएको थियो लास्ट टाइम? Pointing vector, sir. Okay. So तिमीहरुले मैले पोस्ट गरेको नोट्स तिमीहरुले हेरिरहेछौ वन नोटको? वन नोटमा मैले पोस्ट गरेको नोट्सहरु तिमीहरुले हेरिरहेछौ? सर नोट्स त मोबाइलबाट देखाउने रहेनछ नि? सर मोबाइलमा देखाउँदैन नोट्स भन्ने अप्सनै छैन। वन नोट इन्स्टल गर न वन नोट। ए एप्लिकेसन नै इन्स्टल गरेर चाहिँ हेर्ने? वन नोट इन्स्टल गर अनि त्यही टिम्स भित्र चाहिँ टिम्स भित्र पक्क आफ्नो मोबाइलमा पनि चेक गरिहाल्छ तिमीहरुले भने कुरा सही हो कि के हो भनेर हैन। ओके मोबाइलमै अप्सन हुन्छ पर एप यो त्यो फाइल चाहिँ फाइल हो वन नोट फाइल चाहिँ वन नोटमा टिम्स भित्रै छ त वन नोट भन्ने। वन नोट चाहिँ मोबाइलमा इन्स्टल हुन्छ। और पीएक्सटी है ना मोबाइल में क्या आइरहेछ पोस्ट आइरहेछ फाइल फाइल ये प्रेजेन्टेसनहरु छ। ओके त्यही रहेछ पोस्टमा। सर आफूले म्युट गरौ न। ल म त्यसको लिंक पठाइदिउँला है त त्यो नोटको क्लास नोटको त्यसपछि चाहिँ ओके सर हुन्छ। त्यसपछि तिमीले वन नोटबाट भ्यू गर्न सक्छौ। ओके अब एक दुईवटा क्वेशन आन्सर क्वेशन सेसन्सहरु अबदेखि चाहिँ तिमीहरुको यो लेक्चर्सहरुमा चाहिँ आज त म गर्दिन प्रिपेयर्ड छैन हो हैन। अबदेखि तिमीहरुको 12:15 देखि लेटेस्ट क्लास स्टार्ट भइरहेछ भने 12:20 देखि 12:30 सम्म चाहिँ तिमीहरुको एउटा 10 मिनेटको सर्ट क्विज लिने गर्छु जसमा लास्ट लेक्चरको चाहिँ म तिमीहरुको क्वेशन्सहरु एमसीक्यूजहरु सोध्छु तिमीहरुले सिम्पली राइट आन्सरमा क्लिक गर्नुपर्ने हो। ओके सो त्यसरी हामी एउटा सर्ट क्विज हरेक लेक्चरको सुरुवातमा गर्ने गर्छौं। त्यसैको आधारमा तिमीहरुको ग्रेडिङ पनि हुनेवाला छ है त। कसको म्युट छैन? प्रशान्त कुमार कश्यप म्युट गरिहाल्नु। ओके सो हामीले कहाँ पढाएको थियौं भने हामीले एटेन्युएसन कन्स्टेन्ट फ्याक्टर पढाएको थियौं, फेज फ्याक्टर पढाएको थियौं र हामीले यो चीज केमा भनेको थिएन लस्सी मिडियममा एनी मिडियम व्हिच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी टु व्हिचएभर एक्सटेन्ट एकदम हाई गुड कंडक्टर हो भने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ त्यो पनि लस्सी मिडियम हो। इन्सुलेटर हो भने पनि त्यसलाई हामी लस्सी मिडियम नै भन्छौं किनभने त्यसले केही मात्रामा त करन्टको फ्लो अलाउ गर्छ नि हैन। त्यसको पनि सर्टेन एटेन्युएसन फ्याक्टर हुन्छ। एटेन्युएसन फ्याक्टर र फेज फ्याक्टरको बारेमा हामी कुरा गरौँ। स्किन डेप्थ को बारेमा कुरा गरौँ। कंडक्टर्सहरुमा के हुन्छ भने द चार्ज पार्टिकल्स और इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइङ इन करंट ड्यू टू करंट are all confined at the periphery or on the surface of the conductor.
and that is what we know as skin depth. And higher the frequency, more confined the electrons are on the surface of the conductor. Yeah, we skin depth को बारे में पढ़ेंगे. This पछि wave number, propagation constant, phase constant, and phase velocity, intrinsic impedance, and of free space. ये पनि पढ़ेंगे. Phase velocity in free space is equal to speed of light. ये पनि पढ़ेंगे. And finally, हामी यो equation में आयो, which is the equation of plane waves in free space. And what we can see is that it consists of two parts: sinusoidal wave, okay, which is forward traveling, as well as reverse traveling. Forward traveling, but के बाट था हुन्छ भन्दाखेरि minus kz भन्ने टर्म बाट था हुन्छ. Reverse traveling के बाट था हुन्छ plus kz बाट था हुन्छ. So forward traveling wave and reverse traveling wave superposed at the same location results in standing waves. Okay, and for a traveling wave, we only have either the forward traveling wave or we only have either the reverse traveling wave. So we will consider only the forward traveling wave. And when the electric field, magnetic field, and the direction of propagation are perpendicular to each other, the mode of propagation is known as transverse electromagnetic wave. You could have always the ratio of E by H is equal to the intrinsic impedance of the medium, also known as wave impedance of the medium. Okay. This is the figure that we showed the orthogonal nature of the electric field and magnetic field and propagation of the wave. Polarization के बारे में हमने पढ़ा. 3 किस्म के polarization, 4 किस्म के polarization है ना. Then pointing theorem के बारे में पढ़े हमने. Okay, pointing vector को के हमने pointing vector के बारे में क्या understand करो है ना. It indicates the direction of power outflow. The pointing vector indicates the direction of power outflow and the magnitude of power outflow. So it is a vector which is directly which is actually the power, radiated power. It is a vector which actually indicates the radiated power. Right? र यसमा चाहिँ हामीले के भन्यो भने कुनै पनि मिडियमले 3 थरीको काम गर्छ है. बरु 4 थरी भन्दियौं हैन. Number 1, whatever the incident power is incoming to the given volume, okay, of the medium, okay, some part is radiated out of the volume, and that is radiated power. This is the power of interest to us. This is what interests us in antenna theory. The second is what that it causes loss of power due to flow of current. Okay, due to its conductivity, it allows flow of current, and which causes energy to be lost as heat. Okay, and finally, the medium also does 2 other things. That means it stores energy as magnetic energy and it stores energy as electric energy. And the difference of these two is known as net reactive energy. Okay, and this net reactive energy is always imaginary. The reactive energy stored by any medium is purely imaginary. So we can say that any medium has a capacitive effect, any medium has an inductive effect, any medium has a conductive effect. Conductive effect is we can think of the conductive effect from PL. Okay, here we define the pointing vector. We use the pointing vector to find the supplied power. We integrate the electric field with the source current, Js, source current density. Okay, similarly, to find the magnetic power incident, we integrate the magnetic field conjugate with the fictitious magnetic current. So we imagine the source of electric field to be Js, and we imagine the source of magnetic field to be Ms. Okay. Okay, यो सबै कुराहरु हामीले पढ्यौं. Significance of the pointing vector. The pointing vector indicates the direction of radiated power in a given region. The closed surface integral of the pointing vector gives the total radiation. अब यो closed surface integral को बारेमा पनि त्यो क्लास नोट्स मा मैले राखेको छु हैन. What is closed surface integral भन्नु मतलब let us say अब हामी अर्थ लाई मानौं, यो हाम्रो अर्थ सर्फेस है. र अर्थ सर्फेसमा हामी हरेक ठाउँमा एक पोइन्टमा उभिएर हामी के गर्छौं, केही प्यारामिटरलाई हामी नाप्छौं र त्यसपछि सबै भ्यालुज जुन हामीले पाएको छौं त्यसलाई हामी टोटल गरिदिन्छौं भने what are we doing? We are finding the closed surface integral. Okay, so always with a closed surface there is a volume associated. पहिला हामीले स्टोक्स लमा पनि त्यही पढ्यौं
for any closed contour, yeah, closed path, there is a surface associated with it. Similarly, for a closed surface integral, there is a volume associated with it. So the Poynting vector says that power delivered by the source is always real if the Poynting vector you could maximize radiated power maximize reactive part cancel out गर्ने प्रयास गर्छ reactive energy जुन छ त्यसलाई minimize गर्ने प्रयास त्यसलाई cancel out गर्ने प्रयास छ that is the target of any antenna design. It is same as power factor correction. Okay, मोटर्सहरुमा जुन power factor correction त्यसलाई गर्छौं त्यस्तै नै यतापट्टि reactive energy लाई cancel out गर्ने प्रयास हो. So that maximizes the radiated powers in the I think. Okay. Radiation from short current filament, right? Now we are coming to practical विस्तारै antennas पट्टि आउँछौं. अब हामी सबैभन्दा बेसिक एन्टेना जुन मान्छौं that is a short current filament. That means it is a small conductor of length dl. It is a small conductor of length dl which is flowing a current I. Okay, so the most basic antenna is a conductor of length dl and having current I. So surrounding this basic antenna is a magnetic field and an electric field. Okay, if the current in this basic wire or basic conductor is sinusoidal, then surrounding this wire is an electric field as well as magnetic field. Okay, the electric field and magnetic field are mutually perpendicular to each other, as you can see from this equation. यो इक्वेसनमा हामी के देख्छौं भन्दाखेरि हाम्रो इलेक्ट्रिक फिल्ड कुन यो इक्वेसन देखिरहेछ तिमीहरु हैन अलि हेर्दाखेरि कम्प्लिकेटेड छ तर बिस्तारै एउटा टर्म म एक्सप्लेन गर्दिन्छु तिमीहरु त्यसबाट चाहिँ बुझ्न सक्छौ. सो यो इलेक्ट्रिक टर्मको दुईटा कम्पोनेन्ट छ एउटा r डाइरेक्सनमा एउटा थीटा डाइरेक्सनमा है. अब तिमीहरुलाई एउटा कुरा म सोधिहालौं है. हाउ मेनी कोअर्डिनेट सिस्टम्स आर देयर? कोअर्डिनेट सिस्टम्स कुन तिमीहरुलाई थाहा छ? कोअर्डिनेट सिस्टम्स कुन तिमीहरुलाई थाहा छ? Cartesian, polar, yes, Cartesian coordinate system, which is the regular coordinate system that we use with XYZ coordinates, which are perpendicular to each other. Then we have cylindrical coordinate system, and then we have a spherical coordinate system. Right now, in this slide, the coordinate system that I am showing is the spherical coordinate system. Except the spherical coordinate system, for example, there is the r-axis. The r-axis consists of all vectors which are coming outward from a point. Right? एउटा sphere बाट sphere को हरेक surface बाट sphere बाट perpendicularly outward आउने जुन vector हुन्छ त्यो direction हाम्रो के हुन्छ r vector हुन्छ. कुरा बुझ्यो? एउटा perpendicular ball ल्याऊ र ball बाट एउटा के गर्यो एउटा CO छिराइदियो हैन, such that the needle touches the center of the ball. Okay, then what happens? Oh, is that puncture हुँदैन ball हैन, मानव puncture नहुने ball हो हैन. Then what we can say, the direction of the needle is actually the direction of our r direction or AR vector. AR is the unit vector in the direction of the r axis. अब phi axis कुन हुन्छ? Phi axis कुन हुन्छ? Both theta axis and phi axis are tangential to the surface of the ball. Both theta axis and phi axis are tangential to the ball. अब ball बाट म छुटेर फेरि म ग्लोब तिर आइहाल्छु, अर्थ सर्फेस तिर आइहाल्छु. ग्लोब तिर आइहाल्यो भने हाम्रो theta axis is usually called the longitude in terms of earth. सुनेको छ तिमीहरुले longitude latitude भनेको के हो? longitude latitude imaginary lines. Yes, it is the imaginary lines joining the North Pole and South Poles. Okay, those are longitudes, and latitudes are imaginary lines which surround which are horizontal to the axis of the Earth. Okay, along the Earth's surface. ठीक छ कुरा बुझ्यो?
Yes, they are parallel lines. Latitudes are parallel lines, parallel circles rather, and longitudes are not parallel lines. Okay, so the direction of the latitude, of the latitude is the a theta direction, and that is usually called our azimuth. Right? That is usually called our elevation. That is usually called our elevation direction. So a theta, a theta. त्यसो कुरा बुझ्यो अब r र tangent to the earth surface र perpendicular to the earth surface. Perpendicular to the earth surface मा कुन छ r axis छ र अर्को theta axis पनि कुन छ, it is tangential to the earth surface. So obviously they are perpendicular, mutually perpendicular to each other. Similarly हाम्रो जुन phi छ direction, the direction of the phi is what it is along the latitude of the earth surface. It is along the latitude of the earth surface. ठीक छ कुरा बुझ्यो? क्लास में भएको भए म तिमीहरुलाई आफ्नो हातले डेमोन्स्ट्रेट गर्थे है. फर एक्जाम्पल अब what you can do is you can stand upright, okay, and point your hand perpendicular to your body, okay, point your hand perpendicular to your body, and what will happen is that when you make a turn, okay, the direction of the a phi will always be perpendicular to your hand. When you make a complete turn, okay, the direction of your phi axis will always be perpendicular to your hand and perpendicular to your upright position or standing position as well. Okay, so that is our phi axis. ठीक छ कुरा बुझ्यो? सो हामीसँग तीनटा एक्सिस छ. obviously जसरी हाम्रो xyz कोअर्डिनेट मा x को डाइरेक्सन फिक्स्ड छ सधैं, y को डाइरेक्सन फिक्स्ड छ सधैं हैन, z को डाइरेक्सन फिक्स्ड छ सधैं हैन, त्यस्तो यहाँ छैन है. यहाँ r को डाइरेक्सन पनि जस्तै चेन्ज भइरहन्छ, थीटा को पनि डाइरेक्सन चेन्ज भइरहन्छ, फाइ को डाइरेक्सन पनि चेन्ज भइरहन्छ, तर r थीटा र फाइ सधैं एकअर्कासँग म्युचुअली परपेंडिकुलर टु इच अदर हुन्छ. अब यहाँ के देखिरहेछौं भन्दाखेरि हाम्रो जुन e वेक्टर छ, e को दुईटा कम्पोनेन्ट छ, e r वेक्टर एन्ड e theta. So that means the e vector lies in the r theta plane. Similarly, you can see the dependencies of the e vector. That means it has three terms over here, over there. One is 1 over r cube, and another is j k naught over r square, and another is minus k naught whole square by r. यहाँ तीनटा टर्म्स. यो अगाडिको जुन sin theta छ, माथि जुन cos theta छ, they indicate your sinusoidal variation. यसमा एउटा अझै टर्म पनि हामी इन्क्लुड गर्न सक्छौं, j omega t, but that is understood, okay, because it is a phasor. A phasor is a rotating vector rotating with time. So we can understand that ej omega t the implied छ, भित्र understood छ हैन, त्यो हामीले लेखिराख्नु पर्ने आवश्यकता छैन. अर्को जुन छ minus j k naught r, e raised to the power minus j k naught r देखिरहेछौ. This indicates the direction of propagation of the wave. The wave is propagating in the r direction. The wave is जसरी त्यहाँ k naught z थियो त्यसरी नै यहाँ k naught r छ. So the wave is propagating in the r direction, while the electric field is perpendicular to the r direction in the r theta plane. r theta plane मा कुनै पनि direction मा हाम्रो electric field हुन सक्छ. Okay, what about the h plane? The h plane is in the phi plane, because phi is always perpendicular to our theta. That's why our h, the direction of the magnetic field, is always in the phi direction. That's why phi direction means it is along the latitude. Okay, it is on. You see, हामीले पढेको छौं, and if a wire carries current, then there is a magnetic field surrounding it, which is as per the left hand thumb rule. Right hand thumb rule. So हाम्रो current को direction माथितिर छ, यसको वरिपरि के हुन्छ, magnetic field छ. त्यही चीज यहाँ पनि बताइरहेछ. The direction of the h field is in the phi direction, and the direction त्यसको वरिपरिको direction phi direction नै हो. ठीक छ कुरा बुझ्यो? ल्याटिट्युड वाला डाइरेक्सन है. अब h सँग सधैं म्युचुअली परपेंडिकुलर r थीटा प्लेनमा को हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो
इलेक्ट्रिक फिल्ड ठीक यहाँसम्म कुरा बुझ्यो यहाँ के बुझ्ने तीनटा कुरा इलेक्ट्रिक फिल्ड is in r theta plane, h is in phi plane, and the direction of propagation of wave is in the ar direction. जसरी हामी सनको रेजहरु बनाउँछौं हैन सनको रेजहरु बनाउँछौं going outward, similarly our direction of propagation of wave is going outward. It is a spherical wave, it is not a plane wave because we have a point source. Okay, near to the source the wave is a spherical wave. That's why the direction of the wave is in r direction. It is propagating in forward r direction. ठीक छ कुरा बुझ्यो अगाडि बढौं अब हामी के गर्छौं त यो यसको जुन वरिपरिको फिल्ड छ त्यो फिल्डलाई हामी क्लासिफाई गर्ने प्रयास गर्छौं ओके फर्स्ट अफ अल वी टक अबाउट द नियर फिल्ड व्हाट इज द नियर फिल्ड दिस इज द रिजन इन क्लोजेस्ट proximity of the antenna. What is the near field? The region is the closest proximity of the antenna or where the value of r is very small. Where the value of r is very small, or in fact the value of r is very small compared with what? The value of r is okay, very small compared with the wavelength of the propagation constant. With the propagation constant. Propagation constant लाई हामीले कसरी डिफाइन गरेको थियो भन्दा अगाडि What is propagation constant? 2 pi by lambda. K is 2 pi by the phase change per lambda. The phase change क्या हुआ? Radians per meter. Radians per meter. त्यसरी कुरा बुझ्यो? So how would you define the near field? The region in the closest proximity of the antenna. हजुर. सर हाम्रो त अगाडिको स्लाइडमा के एआर भेक्टरले चाहिँ डाइरेक्सन अफ प्रोपागेसन अफ वेभ हो नि हैन अनि फाइभमा चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड भयो थीटा चाहिँ ए थीटा चाहिँ के डिनोट गर्छ के रे ए थीटा भेक्टरले चाहिँ के डिनोट गर्छ त्यहाँ हैन एआर चाहिँ डाइरेक्सन अफ प्रोपगेसन अफ वेभ भन्दा पनि हाम्रो के भयो डाइरेक्सन अफ प्रोपगेसन वेभ नै हो हैन तर कुन टर्मले त्यो चाहिँ जनाइरहेछ एआर ले भन्दा पनि हाम्रो e raised to the power minus j k naught r ले चाहिँ जनाइरहेछ जसरी हाम्रो यो पहिलाको प्लेन वेव्स को इक्वेशनमा के छ e raised to the power minus j k z छ नि सो त्यसले हामीलाई के भन्दछ वेभ ट्राभलिङ इन फरवर्ड z डाइरेक्सन सिमिलरली यो इक्वेशनमा के छ e raised to the power minus j k naught r छ सो दिस इंडिकेट्स अ वेभ प्रोपगेटिङ इन फरवर्ड r डाइरेक्सन अब हाम्रो ar र a थीटा दुईटै हामी के मा देख्छौं त e को टर्म्स मा देख्छौं e is equal to er ar plus e theta a theta. So which means our electric field is anywhere on the r theta plane. E field is anywhere on the r theta plane. The r theta plane is okay is parallel to the direction r. Okay, the r theta plane is parallel to the direction r. The electric field यो direction मा हुन्छ anywhere in this r theta plane. ठीक छ कुरा बुझ्यो र त्योसँग परपेन्डिकुलर हाम्रो त्योसँग परपेन्डिकुलर के हुन्छ e field भेक्टरसँग परपेन्डिकुलर हाम्रो h कुन डाइरेक्सन मा phi डाइरेक्सन. ठीक छ कुरा बुझ्यो हाम्रो r theta plane लाई कसरी इमेजिन गर्ने भन्दाखेरि तिमी घरको ढोका देखेछौ हैन हजुर सर घरको ढोका सबैजनाले देखेकै होला पक्कै पनि हैन अब त्यसमा चाहिँ हाम्रो ढोकाको जुन प्लेन छ द प्लेन अफ द डोर इटसेल्फ वुड बी द r theta plane okay and any vector always perpendicular to the door would be the direction of phi would be the direction of the phi. कुरा बुझ्यो हजुर सर ओके सो हाम्रो r theta plane कस्तो पनि भइरहेछ त चेन्ज भइरहेछ जस्तो ढोका हाम्रो खुल्छ बन्द हुन्छ हैन एउटा प्वाइन्टबाट यसरी के हुन्छ त्यो रोटेट हुन सक्छ त्यसैले नै हाम्रो r theta plane पनि रोटेट हुन सक्छ
तर एउटा चीज सधैँ के रहन्छ भन्दाखेरि phi direction is always perpendicular to the r theta plane. Okay. त्यसपछि कुरा आयो नियर फिल्ड को. अब नियर फिल्ड मा r is very much smaller than k naught. भन्नु मतलब हामी once again यो इक्वेसन मा के राख्दियौ भन्दाखेरि r लाई सानो पार्दियौ. r लाई सानो पार्ने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ भने हायर अर्डर टर्म्स r को जति पनि हायर अर्डर टर्म्स छ they will vanish out, they will become very small. हैन, जस्तै if r is equal to 0.0001 then what is r square? It is 0.000001. And what is r cube? It is 0.000001. हैन, सो जति हामी रेज पावर रेज गर्दै जान्छौं त्यति नै स्मलर भ्यालुजहरु के हुन्छ हराउँदै जान्छ. सो व्हाट वी क्यान डू, वी क्यान एलिमिनेट द हायर पावर टर्म्स इन दैट इक्वेसन. हामीले त्यसो गर्न बित्तिकै हाम्रो sorry, the higher order terms of r here, okay, r is k naught divided by r is very small compared to with k naught. Hey, sorry, yeah, ulto भयो, because r is in the denominator, हैन, denominator मा छ, त्यही भएर when smaller the denominator becomes, denominator लाई अझै सानो भन्दा सानो पार्दै गयो भने के हुन्छ, the quotient becomes bigger and bigger. That's why the higher order terms चाहिँ dominant हुन्छ. Sorry, अमिश कुमार पटेल के सोध्दै छौ? हैन सर, त्यही सोध्दै कि डिनोमिनेटर जति सानो भयो हो, डिनोमिनेटर जति सानो हुँदै जान्छ त्यति नै त्यो टर्म चाहिँ अझै ठुलो ठुलो हुँदै जान्छ. त्यसले गर्दा हामी अब के इमेजिन गर्ने भन्दाखेरि हामी हायर अर्डर टर्म्सलाई चाहिँ डोमिनेट गर्ने र सानो टर्म्सहरुलाई चाहिँ हामी उडाइदिन सक्छौं. We are approximating right now. So in the near field approximation, ER दुईटा टर्म्स आयो, एउटा ER टर्म आयो, ER मा के हो माथिको टर्म्स, E को जुन माथिको टर्म छ त्यसमा हामी कसलाई राख्छौं, R क्यूब लाई राख्छौं. सिमिलरली E थीटा जुन छ त्यसमा पनि हामी R क्यूब वाला टर्मलाई राख्छौं. So what we get ultimately, we get this equation. You can see ER and E theta are identical except for cos theta and sin theta. ER and E theta are identical except for cos theta and sin theta. What does this mean? That means in the theta direction, the electric field components ER and E theta are always 90 degree out of phase. They are always 90 degree out of phase. र फेजर को डेफिनेसन मैले त्यो क्लास नोट्स मा पनि राखेको छु. फेजर को डेफिनेसन मैले त्यो क्लास नोट मा पनि राखेको छु. त्यो क्लास नोट मा के छ भन्दाखेरि how does a phasor rotate? Because the superimposition or addition of two mutually perpendicular components which are 90 degree out of phase. So जब ER 0 हुन्छ, E theta चाहिँ maximum भइरहेको हुन्छ, हैन. That means when sin theta is 0, then cos theta is maximum. Similarly, when cos theta is 0, sin theta is maximum. So हाम्रो यो रोटेसन, यो दुईटाको एडिसनले के गर्छ, हाम्रो रोटेसन हुन्छ. Okay. So in the near field, what you can expect is that there is a rotating electric field in the r theta plane. भन्नु मतलब के, हाम्रो एउटा ढोकामा एउटा क्लक पनि तिमी जोड्दियौ है. So the electric field will be the direction of the hands of the clock. Okay, that would be the r theta plane. हामी ढोकालाई चाहिँ r theta plane भनौं. त्यो ढोका r theta plane चेन्ज हुन सक्छ. त्यसै चेन्जमा चाहिँ हाम्रो अर्को जुन इलेक्ट्रिक वेक्टर छ त्यो रोटेटिङ अन द r theta plane देखिन्छ. ओके, अब यो रोटेसनलाई हामीले पहिला पनि पोलराइजेसनको टपिकमा हामीले पोलराइजेसनको टपिक पढ्यौं. त्यसमा हामीले के पढ्यौं भन्दाखेरि त इलेक्ट्रिक फिल्ड इज रोटेटिङ भनेर. सिर्फ TEM वेव्स, ट्रान्सभर्स इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेव्समा the direction of the electric field is fixed. Otherwise, in circularly polarized wave or electric polarized wave, the electric field, okay, and correspondingly the magnetic field are rotating. But over there, the rotation was perpendicular to the z direction, okay, or perpendicular to the direction of propagation. Here, what is the direction of propagation? The direction of propagation is r. And what is the direction of rotation? The direction of rotation is
The direction of rotation is on the parallel to the r theta plane. Parallel to the r theta plane. That means at some point the direction of electric field and the direction of propagation might be same. Okay, so at some point or some point in time, what might happen? The direction of the electric field, okay, the rotating electric field in the r theta plane, and the direction of propagation of the wave might be same. त्यसपछि अगाडि घुमिहाल्छ. सो यो कसरी इमेजिन गर्ने भन्दाखेरि एकजना फुच्चे के गरिरहेछ त स्लिङ शॉट लिएको छ. ओके, स्लिङ भनेको तिम्रो बच्चामा खेल्यो होला, एउटा डोरीमा के गर्ने, ढुङ्गा बान्ने हैन, एउटा डोरीमा ढुङ्गा बान्ने टाइट मजबुत गरेर अनि त्यसपछि घुमाउँदै अगाडि कुद्दै जाने हैन. सो दैट इज व्हाट यू अंडरस्टैंड as the direction of r theta plane. Where are you propagating? तिमी कता गइरहेछौ? In the direction of the propagation, that means in the r direction. And what is the direction of the electric field? जसरी तिम्रो स्लिङ शॉट रोटेट भइरहेछ. Understood? ठीक छ, understood? अब माथि टाउको माथि घुमाउने चाहिँ हैन, साइडमा घुमाउने. Then that would be the r theta plane. ठीक? The pointing vector is purely imaginary. अब यहाँ यो चुप अलि कुरा छोड्दियो. हामीले इलेक्ट्रिक फिल्ड को कुरा गर्यौं. अब फेरि हामी पछिल्लो इक्वेशनमा जाम. H field मा पनि म्याक्सिमम जुन टर्म छ त्यसलाई हामी डोमिनेट पारौँ. भन्नु मतलब 1/r² टर्मलाई डोमिनेट पारौँ. 1/r² टर्मलाई चाहिँ हामीले डोमिनेट पार्यौं. के रह्यो त sin थीटा e raised to the power minus jk naught r. It is also propagating. E raised to the power minus jk naught r indicates what? The direction of the propagation of wave. And h is in which direction? It is in phi direction. So h is perpendicular to the r theta plane. So it is always perpendicular. E is always perpendicular to h. हामीले अहिलेसम्म नोटिस गरिसक्यौं. के नोटिस गरिसक्यौं? ट्रान्सभर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवमा इलेक्ट्रिक फिल्ड, मैग्नेटिक फिल्ड and the direction of propagation are perpendicular to each other. Okay, हाम्रो तर नियर फिल्डमा के हुन्छ भने इलेक्ट्रिक फिल्ड is not perpendicular to the direction of propagation, but the electric field and magnetic field are always perpendicular to each other. यिनीहरु चाहिँ परस्परमा सधैं perpendicular to each other. कुनै एउटा पोइन्टमा इलेक्ट्रिक फिल्ड हैन, इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ के हुन सक्छ? सेम as or parallel to the direction of propagation पनि हुन सक्छ, but not so about the magnetic field. ठीक? अब आयो कुरा pointing vector को कुरा आयो. What is the pointing vector? See, this is the equation of the pointing vector. Pointing vector is E vector cross product E cross H conjugate. E cross H conjugate. ठीक छ? So हामी यो इक्वेशनमा E र H को क्रस प्रोडक्ट लियौं. E हाम्रो r थीटा प्लेनमा छ. E हाम्रो r थीटा प्लेनमा छ. हाम्रो H कुन डाइरेक्सनमा छ? फाइ डाइरेक्सनमा छ. सो यो दुईटाको हामीले क्रस प्रोडक्ट लियो भने कुन डाइरेक्सनमा हाम्रो pointing vector हुन्छ? Obviously in r direction. Obviously in which direction? R direction, because that is the only direction which is perpendicular to the r theta plane as well as the phi direction. Okay, sir? So the direction of propagation of energy or our wave is in r direction. Okay, further what else we see? हामी यो दुईटै e को टर्ममा पनि j भन्ने एउटा टर्म छ. e r को सुरुवातमा हाम्रो j अथवा आयोटा छ, h मा चाहिँ j छैन. सो यो दुईटालाई हामीले मल्टिप्लाई गर्यौं भने प्रोडक्टमा j आउँछ कि आउँदैन? यो दुईटाको हामीले क्रस प्रोडक्ट लियो भने हाम्रो क्रस प्रोडक्टमा j को टर्म आउँछ कि आउँदैन? obviously आउँछ. सो दैट मीन्स व्हाट? द पोइन्टिङ भेक्टर इज प्योरली इमेजिनरी. है, जब पोइन्टिङ भेक्टर प्योरली इमेजिनरी छ, अब हामीले सुरुमै पढिसके यही पोइन्टिङ थ्योरममै सुरुमै पढिसके हामीले रेडिएटेड पावरमा के बढ्ता खोजिरहेछौं? रियल पार्ट बढ्ता खोजिरहेछौं, imaginary part minimum खोजिरहेछौं, because the real part is the real radiated power. The imaginary part is that power which is lost to compensate for the which is lost as net reactive stored energy. Okay, so हामीलाई त्यो चाहिएको छैन. तर नियर फिल्डमा के हामी बढ्ता देखिरहेछौं? नियर फिल्डमा पोइन्टिङ भेक्टर त सरासर प्योरली इमेजिनरी छ. भन्नुको मतलब there is no real radiated power but only stored reactive energy. Right? There is no radiation near to the antenna. Antenna को nearest proximity मा वा near field मा हेर्ने भने there is no real radiated power. है, यसको example के हो? यसको जुन हिन्दीमा एउटा उखान आउँछ, चिराग तले अन्धेरा भन्छ नि. भन्नु मतलब जुन दिया बालेको हुन्छ या जुन बत्ती बालेको हुन्छ त्यसको सबैभन्दा नजिकमै के हुन्छ? अँध्यारो हुन्छ. सो त्यसरी नै हाम्रो के हुन्छ नि कुनै पनि एन्टेनाको नियर फिल्डमा. अब नियर फिल्ड भन्नु मतलब हामी जहाँ उभिरहेको हुन्छ त्यसलाई नियर फिल्ड भन्दैन.
त्यो स्टिल अलि टाढै भइहाल्यो एकदम छेउ द डाइरेक्सन अफ आर इज very small compared to k naught. Okay, because there is no real radiated power, that's why the near field does not have much practical significance. Also, the nature of the wave is not TEM, transverse electromagnetic छैन, त्यही भएर near field does not have much practical significance. Okay, near field मा further radiated power छैन, reactive energy मात्रै छ, त्यही भएर near field लाई हामी reactive field पनि भन्ने गर्छौं. के छ कुरा बुझ्यो? ओके, अब आयो हामी फार फिल्ड में. नियर फील्ड पछि नेक्स्ट जुन टर्म हामी डिस्कस गर्छौं त्यो फार फिल्ड. व्हाट इज द फार फिल्ड? द फार फिल्ड इज द डिस्टेंस फार अवे फ्रॉम द एंटेना, is the region far away from the antenna. That means r is the distance from the center. Okay, so r is very large compared to k naught. So if that is true, the denominator becomes very large and hence all higher order terms disappear. Okay, हम फेरि यही इक्वेसन लाई हामी हेर्न सक्छौं. यसमा सबै हायर order terms लाई हामी उडाइदिने. बाकी के रहन्छ? बाकी के रहन्छ भन्दाखेरि हाम्रो लोएस्ट order term. So minus k naught square divided by r रहन्छ. ठीक छ? ठीक, understood? अब हाम्रो के हुन्छ त्यसो गर्ने भने हाम्रो इलेक्ट्रिक फिल्ड मा हाम्रो r component हराएर जान्छ because it consists of only higher order terms. That's why the er vector diminishes to 0. What we are left with is the e theta vector only. तलको जुन टर्म छ जसमा k naught square r divided by r छ त्यो मात्रै बाँकी रहन्छ र त्यो चाहिँ हामी यहाँ लेख्छौं e is equal to j z naught I dl k naught sin theta e raised to the power minus j k naught r divided by 4 pi r a theta. Okay, what is the direction of the electric field? In the theta direction. Okay, similarly अब h field को बारे में हेर. h field में के हुन्छ higher order terms उडाइदियो 1 over r square वाला उडाइदियो. What is remaining? j k naught by r. j k naught by r लाई राख्ने हो भने बचाएर राख्ने भने what we get? h is equal to j into I into dl k naught sin theta e raised to the power minus j k naught r divided by 4 pi r a phi. So above, what is the direction of E field? It is in theta direction. What is the direction of H field? It is in phi direction. That means the E field and the H field are mutually perpendicular to each other. What is the direction of propagation? It is in the direction of the term e raised to the power minus j k naught r. That means the direction of the propagation is in r direction. Okay. So what we have a TEM wave. The electric field and magnetic field are mutually perpendicular to each other and perpendicular to the direction of propagation of the wave as well. So in the far field, the radiated wave is TEM. The wave is propagating radially outward in the r direction. Such types of waves are called spherical waves. Why we are calling it spherical waves? Because it is making concentric circles as it moves forward. Okay, as it moves forward, it is making concentric circles. It is moving in the r direction. I know एउटा direction में मात्रै move गरेको भए त्यसलाई हामी, but it is going flow or spreading outward from a point. So that's why we call it spherical waves. The electric field is in. अब कुरा के छ भन्दाखेरि spherical waves हामीले भनिदियो. So how can we make a plane wave? How can we make a plane wave? What is a plane wave? अब म यतिखेर भन्दैछु what is a line? What is a straight line? What is a straight line? कसैले straight line लाई define गर्न सक्छ? What is a straight line? सिद्धा लाइन हैन. तर म सिद्धा लाइन मात्रै नभनेर म कस्तो डेफिनेसन दिन सक्छु भन्दाखेरि a straight line is a portion of a circle हैन whose radius is infinity. हैन, yeah, it can be considered to be an arc of a circle of radius infinity. That would be what we know as straight line. Okay, न एउटा तिमी सर्कल बनाउँदै जाऊ, अझै ठुलो पार्दै जाऊ, अझै ठुलो पार्दै जाऊ,
एक दिन आउँछ जब तिमीले इन्फिनाइट रेडियसको एउटा सर्कल बनाउँछौ, then at that time you would be standing, if you would be standing on the circle, then you would see the circle as a straight line. ठीक. Similarly एउटा पोइन्टलाई डिफाइन गर्ने भने कसरी डिफाइन गर्छ? A point would be can be defined as a circle with radius 0. A point can be defined as a circle of radius 0. We are correct to say that. So the spherical waves becomes plane waves when the wave has traveled a considerable distance, when the radius r becomes almost near to infinity. So the same spherical waves very far away from the source becomes what? Plane waves. The electric field is in theta direction, magnetic field is in phi direction. You banihalle. अब आयो कुरा pointing vector को. अब pointing vector को कुरा E cross H conjugate, E cross H conjugate हाफ किन राखिरहेछ? यसले हामीलाई पावर दिइरहेछ है, यसले हामीलाई के दिइरहेछ? पावर दिइरहेछ. हामीले के गरेर E cross H ले हामीलाई पावर दिइरहेछ. सो पावर के हुन्छ? I into I square R यहीँबाट आयो. यो I into I conjugate भनेको I square हैन, magnitude I whole square into Z. Z naught भनेको के हो? Impedance. So that means R. त्यसपछि DL whole square. यसैको यही दुईटा इक्वेसनको हामीले क्रस प्रोडक्ट लियो भने हामीले के पाउँछौँ? के पाउँछ? हामीले पोइन्टिङ वेक्टर पाउँछ. What is the direction of this pointing vector? It is in AR direction. Okay, sorry, mistakenly mute भएछ है. के भन्दै थिएँ मैले अघि? कहाँसम्म भनेको थिएँ मैले? हाफमा पावर pointing vector. Okay, pointing vector. So the direction of the pointing vector is in which direction? AR direction. That means radially outward or perpendicular to theta as well as phi. So that is the direction of propagation of wave as well as the direction of energy flow. The complex pointing vector. अब यहाँ हेर pointing vector को nature कस्तो छ? यो real छ. It is pure real because j into j is I square, j square and j square is -1. हैन? So -1 it is pure real and the power flow is radiated radially outward. हैन? Also हामी तल के देख्छौं? R into R 1 over R square. So the power is follows the inverse square law. Right? With increasing distance, the power decreases. Power follows the inverse square law, and that is what we know as inverse square law. Coulomb's law मा पनि inverse square law छ हैन? हाम्रो gravitational field मा पनि inverse square law छ र यहाँ पनि हामी के देख्छौं? Inverse square law follow गरिरहेछ. The far field is of practical interest. Why? Because here is what we get as the real radiated energy. र physically पनि far field मै हामी exist गर्छौं. हामी near field मा घुस्न सक्दैनौं एन्टेना को near field मा हैन. That's why it is the field that is of most or highest significance to us from antenna design point of view. ठीक छ कुरा हो जो? Okay, now we talk about the radiant distance. The cross field. What is the cross field? The region in between the near field and the far field, or the transitory region in between the near field and the far field, is known as cross field. It is also known as intermediate field because it is intermediate or between the near field and far field. Okay. And what is the criteria to qualify for cross field? The criteria is that R should be equal to lambda by 2 pi. Okay.
and that is called the radiant distance. So this is the distance at which transition starts or transition occurs. Okay, so the field in this region is known as our cross field. Okay, अब के हुन्छ त हाम्रो नियर फिल्डबाट फार फिल्डको ट्रान्जिसन कस्तो हेर्नु पर्यो. नियर फिल्डमा हाम्रो पोइन्टिङ वेक्टर प्योरली इमेजिनरी छ र फार फिल्डमा हाम्रो पोइन्टिङ वेक्टर के छ, प्योरली रियल छ. So when we move away from the antenna, what happens is that the pointing vector or the outward or the power pointing vector को imaginary portion घट्दै जान्छ र real part बढ्दै जान्छ, such that the magnitude is still the same. भन्नु मतलब real radiated power increases while imaginary radiated power decreases. The real part of the pointing vector begins to dominate. ER and E theta. अर्को डिफरेंस के छ, फार फिल्ड में हाम्रो के छ त E theta मात्रै छ, जबकि नियर फिल्ड में हामीले के देखेका छौं, E वेक्टर को दुईटा कंपोनेंट देखेका छौं, ER कंपोनेंट देखेका छौं र E theta कंपोनेंट देखेका छौं र ER र E theta दे आर 90 डिग्री आउट अफ फेज देखेका छौं. अब हामी के देख्छौं भन्दाखेरि जसरी जसरी हामी नियर फिल्डबाट फार फिल्डमा जाँदै जान्छौं हाम्रो ER कंपोनेंट हराउँदै जान्छ. ER कंपोनेंट के हुन्छ, हराउँदै जान्छ बिस्तारै बिस्तारै. ओके, तो इनहरुको जुन फेज डिफरेंस छ त्यो 90 डिग्री बाट पनि obviously घट्दै जान्छ र अल्टिमेटली हराएर जान्छ. ER and E theta start being out of phase and approach time phase quadrature, as a result of which the E vector, which is the vector sum of ER and E theta, starts rotating in a plane parallel to the direction of propagation. So हाम्रो के हुन्छ भने ER र E theta they approach time phase quadrature. अघिसम्म हामीले के देखेका थियौं, नियर फिल्डमा फेज क्वाड्रेचर त हामीले देखेकै थियौं, फेज क्वाड्रेचर के गरेका थियौं, हामीले देखेकै थियौं, तर टाइम क्वाड्रेचर हामीले देखेका थियौं. टाइममा पनि 90 डिग्री आउट अफ टाइम, 90 डिग्री पछाडी हुनु, त्यो चीज हामीले देखेका थिएन. सो टाइम फेज क्वाड्रेचर भयो भने बल्ल रोटेसन हुन्छ. टाइम फेज क्वाड्रेचर कसरी हुन्छ, व्हेन देयर इज अ जे टर्मले फरक पर्छ. ए हेर हाम्रो नियर फिल्डमा हेर, नियर फिल्डमा दुईटैमा जे छ, ER मा पनि जे छ, E theta मा पनि जे छ, तर जसरी जसरी हाम्रो नियर फिल्डबाट फार फिल्डमा जाँदै छ त्यसरी त्यसरी नै हाम्रो के हुन्छ त E theta चाहिँ त्यसको रियल पार्ट बढ्दै जान्छ, र इमेजिनरी पार्ट घट्दै जान्छ, जसले गर्दा के हुन्छ भने ER र E theta they have now a difference of J. Cos theta त्यो फेज क्वाड्रेचर, J जुन छ that is time quadrature, because J is actually e raised to the power j omega t, e raised to the power j pi by 2 हैन, सरी j भनेको के हो, e raised to the power minus j pi by 2. So that is 90 degree out of phase in time. So हाम्रो j टर्म को डिफरेंस पनि हामी कहाँ देख्छौं त, यहाँ देख्छौं. E theta is equal to j z naught k naught ideal 4 pi r sin theta e raised to the power minus j k naught r. Similarly ER is equal to minus z naught. अब उता j छ, यता j छैन. So they are in time quadrature as well. They are in phase quadrature as well. यता sin theta छ, ER मा चाहिँ cos theta छ. अब यो टाइम फेज क्वाड्रेचर भयो भने के हुन थाल्छ त, वेक्टर रोटेट हुन थाल्छ. So cross field मा के हुन्छ त, how is the cross field identified? The cross field is identified because of the rotation of the electric field in the r theta plane, because of the rotation of the electric field in the r theta plane, which is a plane parallel to the direction of propagation. Slingshot को जुन अघि मैले एक्जाम्पल दियो त्यसरी नै इलेक्ट्रिक फिल्ड रोटेट भइरहन्छ. वेभ अगाडि बढी पनि रहेको हुन्छ र इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि सँगसँगै साइडमा घुमिरहेको हुन्छ. Okay, now you must not confuse this rotation with the polarization of the wave. The polarization is usually considered in the far field, and the polarization, the rotation of the electric field due to polarization is in a plane perpendicular to the direction of propagation. Okay, it is in phi theta plane. It is in a plane perpendicular to the direction of propagation. Rather, z direction of propagation भइरहेछ भने xy plane मा रोटेसन हुन्छ पोलराइजेसनले गर्दा, तर क्रस फिल्डमा जुन रोटेसन भइरहन्छ इलेक्ट्रिक फिल्डको त्यो रोटेसन चाहिँ हाम्रो कुन डाइरेक्सनमा हुन्छ, इट इज अ रोटेसन parallel to the direction of propagation. That's why it cannot be classified as polarization of the wave. Further, it is not in the far field.
ठिक छ कुरा बुझ्यो Okay, radiation from a short current filament त्यही इक्वेसन हो त्यसको एक्सप्लेनेसनहरु चाहिँ मैले यो स्लाइडमा राखेको छु Far field, the radiated wave is TEM, the wave is propagating radially outward, the electric field is in theta direction and magnetic field is in phi direction. The radiated power follows the inverse square law. Far field को बारेमा यो bullet points हरु चाहिँ याद राख्नुपर्छ. In the far field of any antenna, short current filament मात्र हैन, the radiated wave is TEM, the wave is propagating radially outward or in the R direction, the electric field is in the theta direction, magnetic field is in the phi direction, the radiated power follows the inverse square law. Okay, अझै कुराहरु थप्ने हो भने the pointing vector is purely real. Okay, and the direction of the pointing vector is in R direction. Okay. अब हामी पढ्छौं radiation pattern. What is the radiation pattern of an antenna? The radiation pattern of an antenna can be considered to be a graphical representation of the spatial. अब यो word spatial लाई चाहिँ सधैँ याद राख्नु भन्दाखेरि spatial जस्तो लाग्छ spatial हैन spatial भन्नु मतलब the distribution in terms of space or 3 dimensions x y z coordinate or हाम्रो whichever coordinate system. So distribution in terms of space त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं the spatial distribution. So the graphical representation of the spatial distribution of the radiated power is known as radiation pattern. हैन सो हाम्रो सन बनाउँदाखेरि बच्चामा सन बनाउँदाखेरि हामीले सनको कस्तो रेडिएसन प्याटर्न बनाउँथ्यो सबै फ्लक्स लाइन्स पावर लाइन्स और पोइन्टिङ भेक्टरहरु कसरी बनाउँथ्यो रेडियली आउटवर्ड बनाउँथ्यो त्यसैले हामी सन हो भनेर भन्थ्यौ हैन त्यो सही हो किनभने that indicates the direction of power outflow. Okay, so here also for an antenna what we try to represent graphically how the power is flowing, in which direction that power is flowing. The E pattern is a graphical representation of the spatial distribution of the electric field. The E pattern is the graphical representation of the spatial distribution of electric field in the principal plane in which the electric field lies. Right? E pattern to H field pattern. E pattern मा के हुन्छ हामी के देखाउन खोज्छौं त electric field को direction कता कता छ त in 3 dimensional space. H field pattern मा हामी के गर्छौं त H field को direction कता कता छ in 3 dimensional space. Obviously E pattern कसैलाई थाहा छ भने H pattern पनि सहजै थाहा भइहाल्छ किनभने they are always mutually perpendicular to each other. अब कुरा के आयो भन्दाखेरि the radiation pattern of a current element जुन हामीले अघि short current element पढ्यौं short current filament पढ्यौं त्यसलाई हामी के भन्छौं current element or elementary dipole भनेर भन्छौं र यसको radiation pattern हामी कस्तो देख्छौं भन्दाखेरि it is donut shaped. It is shaped like a donut. First figure tries to show it in 3-dimensional or donut shaped shape. Okay. Similarly, second figure it is a transverse section of the donut. Okay. Transverse section भन्ने के भन्ने lateral section भन्ने हैन हामी बिचबाट काट्दिएको छौं स्लाइस गर्दिएको छौं. So the transverse section of the donut and the third figure यसलाई हामीले horizontally slice गरेको छ. So it looks like to be a circle. ठीक छ कुरा बुझ्यो अब भन्नुको मतलब यो रेडिएसन प्याटर्नबाट के बुझ्छौ भन्दाखेरि हाम्रो जुन डाइरेक्सनमा हाम्रो करन्ट बगिरहेछ त्यो डाइरेक्सनमा रेडिएसन हुँदैन भन्नुको मतलब के फर एक्जाम्पल अब यसको एक्जाम्पल हामी दिन बताउन सक्छौं यस्तै रेडिएसन प्याटर्न अर्को पनि एन्टेनाको हुन्छ फर एक्जाम्पल हाम्रो डाइपोल एन्टेना हुन्छ फर एक्जाम्पल जुन हाम्रो वाइफाईहरुमा इत्यादिहरुमा घरमा जुन एन्टेनाजहरु हामी युज गर्छौं हाम्रो वाइफाई को एक्सेस पोइन्टहरुमा राउटरहरुमा त्यसमा कुन हुन्छ त्यो सबै डाइपोलहरु हुन्छ अब त्यो डाइपोलहरुलाई हामी प्राय माथि टिङ्डिङ उभाएको हुन्छ र सिग्नल हामी के खोज्छौं त हामी माथिल्लो तल्लामा खोज्छौं सो माथिल्लो तल्लामा के हुन्छ त सिग्नल आउँदैन
किन त्यति राम्रो सिग्नल आउँदैन भन्दाखेरि रेडिएसन इज नट गोइङ अपवर्ड, एक्चुअली इट इज गोइङ साइडवेज। जति पनि साइडवेजमा सबै चारैतर्फ साइडवेज लाइन जान्छ, तर माथि चाहिँ रेडिएसन जाँदैन। कुरा बुझ्यो? अलोङ द जेड डिरेक्सन देयर इज नो रेडिएसन, सी द पावर आउटफ्लो इज 0। सिमिलरली डाउनवर्ड डिरेक्सनमा तल्लोको तल्लो तल्लामा त्यहाँ पनि रेडिएसन जाँदैन, द पावर आउटफ्लो इज 0। कुनै पनि रेडिएसन त्यहाँ पुगिरहेछ भने त्यो काँचमा भित्ताहरूबाट यताउताबाट रिफ्लेक्सन भएर फेरि त्यहाँ पुगेको, तर खासमा सिधै पावर पुग्ने हो भने त्यहाँ पुग्दैन थियो। ठिक, अन्डरस्टुड? सो द रेडिएसन प्याटर्न अफ द short current element or the elementary dipole is a donut shaped radiation pattern. Now here I must define two terms. One is an omnidirectional antenna. What is an omnidirectional antenna? An omnidirectional antenna is such an antenna which radiates equally in all directions in a plane. यो वर्ड चाहिँ याद राख्ने, in a plane। एउटा प्लेनमा चारैतर्फ चाहिँ बराबर ट्रान्समिट गर्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? omnidirectional antenna भन्छौँ। ठिक छ, कुरा बुझ्यो? र अर्को एन्टेना भन्छौँ हामी आइसोट्रोपिक एन्टेना भन्छौँ। व्हाट इज एन आइसोट्रोपिक एन्टेना? An isotropic antenna is an ideal antenna. An ideal antenna which practically actually does not exist. It radiates equally in all directions in three-dimensional space. कुरा बुझ्यो? सबै ठाउँमा। So the radiation pattern of an isotropic antenna would be a sphere. Would be a sphere. Similarly, the radiation pattern on an omnidirectional antenna, the transverse section of the radiation pattern of an omnidirectional antenna would be what? A circle. Now let us define half power beam width. What is the half power beam width? सर त्यो सिंगल एन्टिनाहरु हुन्छ नि, के सिंगल प्याच एन्टिनाहरु हुन्छ नि सर। प्याच एन्टेना? हजुर हजुर हजुर, कहाँ पढ्यो तिमीले प्याच एन्टेना बारेमा? सर त्यो मोबाइलहरुमा हुन्छ एन्टिना। हजुर हजुर हजुर। त्यो सर अनि कसरी रेन्ज हुन्छ? त्यो ठुलो निस्केको पनि हुँदैन। त्यो ठुलो निस्केको हुँदैन, त्यो पीसीबी मै त्यसलाई एच गरिएको हुन्छ। त्यसलाई पीसीबी मै एच गरिएको हुन्छ, त्यही भएर बाहिर निस्केको हुँदैन। बाहिर निस्केको हुँदैन, अदरवाइज इट इज एन ओम्निडिरेक्सनल एन्टेना। त्यो पनि ओम्निडिरेक्सनलै हो सर? हो। ओके, अब हामी पढ्छौँ हाफ पावर बीम विड्थ। अब तिमीहरूले टर्च खेलाएको छौ कि छैनौ? टर्च चलाएको छौ? टर्च पक्कै पनि चलाएको होला हैन? अब टर्चमा चाहिँ हामीले के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि अगाडिपट्टि जहाँ हाम्रो सिसा हुन्छ त्यतालाई चाहिँ हल्का घुमाइकन हामीले चाहिँ जुन फोकस गर्न मिल्छ हैन, बच्चामा फोकसिङ भन्थे हामी है, फोकस गर्न मिल्छ। त्यो खासमा हामीले के गरेको त, हामीले त्यो टर्चको बीम विड्थलाई हामीले चलाएको हैन। जति त्यो फाइन हुँदै गयो त्यो के भएको त, त्यसको बीम विड्थ घटेको, र जति त्यो फैलिँदै गएको त्यसको के भएको त, बीम विड्थ बढाएको। व्हाट इज द बीम विड्थ? Beam width is the angular width, is the angle between 2 points at which the power is half the maximum or 3 dB less. Half power भनेको decibels मा भन्ने हो भने 3 dBs less decibels नभन्ने। See, अब यो फेरि डोनट शेप रेडिएसन प्याटर्न है, यहाँ तिमीहरुको यो फिगरमा देख्न सक्छौ। हाम्रो डोनट शेप रेडिएसन प्याटर्नमा हाम्रो एक्स डिरेक्सनमा माथि जेड डिरेक्सन छ, लेटेस्ट एक्स डिरेक्सनमा म्याक्सिमा छ, हाम्रो के छ, म्याक्सिमा छ। र जसरी हामी अगाडि माथि जाँदै गर्छौँ हाम्रो पावर के भइरहेछ त, घट्दै गइरहेछ, सच दैट इन 90 डिग्री डिरेक्सन इट इज 0। सो हाम्रो दुईटा पोइन्ट यस्तो हामी चुज गर्छौँ जहाँ चाहिँ पावर जस्ट हाफ अफ द म्याक्सिमा हुन्छ, जस्ट हाफ अफ द म्याक्सिमा हुन्छ। र त्यहाँबाट हामी स्ट्रेट लाइन तान्छौँ ओरिजिनमा, त्यो दुईटै पोइन्ट्सबाट स्ट्रेट लाइन तान्छ हामीले ओरिजिनमा, र त्यसपछि त्यो दुईटै स्ट्रेट लाइन्सको बिचमा हामी जुन एंगल नाप्छौँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, द हाफ पावर बीम विड्थ। फर द शॉर्ट एलिमेंटरी डाइपोल द हाफ पावर बीम विड्थ इज 90 डिग्रीज, इज 90 डिग्रीज। ठीक छ। अब सिमिलरली नल पावर बीम विड्थ। व्हाट इज नल पावर बीम विड्थ?
The null power beamwidth is the angle between or angular width between 2 points at which the radiated power becomes 0. कुन point मा चाहिँ 0 हुन्छ? अब यही फिगर मा फेरि हेरिहाल कुन डाइरेक्सन मा 0 छ? प्लस z डाइरेक्सन मा 0 छ, माइनस z डाइरेक्सन मा 0 छ. भन्नुको मतलब के? The null power beamwidth is 180 degree for the elementary dipole. For the elementary dipole, the null power beamwidth is 180 degree. ठीक छ कुरा बुझ्यो? Okay. Now what is radiation intensity? What is radiation intensity? It is the power radiated per unit solid angle. The radiation intensity is the radiated power radiated per unit solid angle. Solid angle के? What is the solid angle? The angle subtended by a cone at the center. The angle subtended by the cone at its center is the solid angle. Cone थाहा छ? cone सुनेको छ? आइसक्रिम खाछौ? So आइसक्रिम को जुन कोन हुन्छ त्यसले आइसक्रिम को कोन को चुच्चोमा जति एंगल बनाएको छ त्यसलाई हामी के भन्छौं त? solid angle भन्छौं. And the solid angle is measured in steradians. While angles are measured in radians, degrees, etc., the solid angle is measured in steradians. So हामी के भन्छौं? The radiation intensity is the radiated power per unit solid angle. So what do we want to radiation pattern? हामी के भन्थ्यौ? It is a graphical representation of the spatial distribution of radiated power. 3-dimensional space मा radiated power कसरी distribute भएको छ त्यसलाई हामी radiation pattern भन्छौं. Radiation intensity को चाहिँ 3-dimensional spatial distribution लाई चाहिँ हामी के भन्छौं भन्दाखेरि directivity function भन्छौं. त्यसलाई के भन्छौं? Directivity function भन्छौं. So obviously it looks almost the same as, or in fact just the same as radiation pattern. So directivity function is important because an antenna does not radiate uniformly in all directions and it tells us in which direction most of the radiated energy is concentrated towards. हैन? So कतापट्टि हाम्रो एनर्जी बढ्ता रेडिएटेड छ, फोकस छ. So हामी यहाँ यो फिगरबाट मज्जाले सहजै बताउन सक्छौं कि हाम्रो धेरै जसो एनर्जी चाहिँ कता फोकस भएको छ या कता कन्सन्ट्रेटेड भएको छ भन्दाखेरि हाम्रो z डाइरेक्सनमा छैन, x डाइरेक्सन y डाइरेक्सनमा छ. x डाइरेक्सन xy प्लेनमा और perpendicular to z डाइरेक्सनमा चाहिँ छ. ठीक छ? So the directivity function, which is exactly actually graphically यही directivity function लाई तिमीहरुले graphically plot गर्दिने हो 3-dimensional space मा भने तिमीहरुको radiation pattern पनि देखिन्छ. Directivity function mathematical formula power radiated per unit solid angle divided by average power radiated per unit solid angle. What is the average power radiated? Right? Total power that has been radiated divided by the total solid angle. अब एउटा सर्कलले टोटल एंगल कति बनाउँछ? one full सर्कलले कति बनाउँछ? 360 डिग्री अथवा 2 पाई. Similarly, एउटा स्फियरले कति solid angle बनाउँछ? one full स्फियरले भन्दाखेरि 4 पाई. So the average power radiated per unit solid angle is PR divided by 4 pi. PR divided by 4 pi. While mathiko jun term cha, that is a differential term, so it is dPr divided by d omega. And what is omega? It is the solid angle. It is the solid angle. So rate of change of power per solid angle divided by average power that is radiated in all directions. Take dPr by d omega is half r square real part of E cross H conjugate and E cross H conjugate in r direction. For the elementary dipole, d theta phi, the formula happens to be our derivation party because the scope of this course is not so vast. Okay, so what I will dictate over here is the formula directly. So the directivity function of the elementary dipole is 1.5 sine square theta. 1.5 sine square theta. So maximum directivity यो equation बाट कहाँ थाहा हुन्छ? Obviously in theta is equal to 90 degree plane. Azimuth, sorry, elevation is equal to 90 degree भयो भने
elevation is equal to 90 z direction मा elevation कति हुन्छ theta is equal to 0 degree हुन्छ र xy plane मा elevation कति हुन्छ theta is equal to 90 degree हुन्छ के छ कुरा बुझ्यो elevation को range कति हुन्छ 0 to pi हुन्छ अब यसो गर्ने भने what is the maximum directivity sin square theta is 1 हैन र sin square theta is 1 in 90 degree, so the maximum directivity is 1.5. Maximum directivity is 1.5. Now, similar to the directivity function, we also have another function called gain function, okay, which would be defined similarly as power radiated per unit solid angle माथिको जस्ताको तस्तै divided by average input power. तल के थियो directivity function मा average radiated power, यहाँ के छ average input power, right? What is the difference? Radiated power, अब हामीले pointing theorem लाई actually फेरि हामी हेर्ने हो भने what is the radiated power? It is the power that remains after from the supplied power, the loss has been deducted, the stored energy has been deducted, reactive energy has been deducted, then whatever remains is your radiated power. So it is the output, while the input is the supplied power PS. Similarly, यहाँ पनि के भइरहेछ त, we are finding the directivity function is that the power radiated per unit solid angle divided by average radiated power, and here it is power radiated per unit solid angle divided by average input power, average input P in divided by 4 pi. के फरक छ भन्दाखेरि गेन फंक्शनले हरेक टर्म्स लस एन्टेनामा कति लस भइराछ यिनीहरुलाई सबैलाई इन्कर्पोरेट गर्छ, डिरेक्टिभिटीले के गर्छ आउटपुट पावर सँग मात्रै सरोकार राख्छ, तर गेन फंक्शनले के गर्छ एन्टेनामा कति लस भइराछ के कसो एनर्जी स्टोर भइराछ हैन त्यो सबैलाई इन्कर्पोरेट गर्छ. सो भन्नुको मतलब के actually the gain function is related to apparent power, while the directivity function is related to real power. ठीक छ कुरा बुझ्यो. The maximum प्राय हाम्रो गेन जुन छ यो गेन भन्ने जुन टर्म छ यो हरेक एन्टेनाको जुन मार्केटिङहरु गर्छ त्यहाँ गेन डिरेक्टिभिटीहरु सबै लेखेर आउँछ. इनफ्याक्ट तिमीले एन्टेना खरिद गर्नु पर्यो भने तिमीले स्पेसिफाई गर्नुपर्छ कति गेनको एन्टेना चाहियो कति डिरेक्टिभिटीको एन्टेना चाहियो यो सबै तिमीले एनालाइज गरेर बल्ल तिमीले एन्टेनाहरु खरिद गर्ने. ठीक छ. सो these are parameters of much practical significance. ठीक छ कुरा बुझ्यो. यो क्लास हाम्रो 12 बजेबाट सुरु हुनु पर्ने हैन 12:15 मा शेड्युल गरेको छ के अरे है. त्यही भएर यसलाई चाहिँ अब नेक्स्ट वीक देखि चाहिँ 12 देखि नै शेड्युल गरौँला है त. हुन्छ सर. त्यो सायद रुटिनमा अलि मिस्टेक भएको छ ल. ठिकै छ. फाइनली एफिसिएन्सी. व्हाट इज द एफिसिएन्सी? एफिसिएन्सी जहाँ पनि एफिसिएन्सी भनेको आउटपुट डिवाइडेड बाइ इनपुट नै हो. आउटपुट डिवाइडेड बाइ इनपुट. सो अब यहाँ के देखिरहेछौँ डिरेक्टिभिटी डिवाइडेड बाइ गेन can be this said to be the efficiency. किनभने डिरेक्टिभिटीमा के छ आउटपुटलाई मात्रै कन्सिडर गरेको छ, गेनमा हामी केलाई कन्सिडर गरेका छौं इनपुटलाई कन्सिडर गरेका छौं. उल्टो भने मैले गेन डिवाइडेड बाइ डिरेक्टिभिटीले हामी एफिसिएन्सी भन्छौं किनभने इनपुट पावर डिनोमिनेटरमा छ त्यही भएर. सो गेन डिवाइडेड बाइ डिरेक्टिभिटी इज द एफिसिएन्सी. इज द रेशियो अफ रेडिएटेड पावर टु द इनपुट पावर. द टोटल रेडिएटेड पावर फर द एलिमेन्ट्री डाइपोल इज है. ठीक छ कुरा बुझ्यो. The total radiated power for the elementary dipole त्यसको फर्मुला चाहिँ यहाँ दिएको छ. यो सबै पोइन्टिङ भेक्टरहरुबाट निकालेको है यो पावरहरुको फर्मुलाहरु. सो यदि कसैले डेरिभेशन्सहरु हेर्न चाहन्छ भने तिमीहरुले पोइन्टिङ भेक्टरहरुबाट प्रोसिड गर्यो भने यो इक्वेसन सम्म तिमीहरु पुग्छौ. ठीक. सो एफिसिएन्सीको पनि कुरा आयो. रेडिएटेड पावर डिवाइडेड बाइ इनपुट पावर र जुन मैले यहाँ लेखेको छैन इट इज बेसिकली द रेशियो अफ गेन डिवाइडेड बाइ डिरेक्टिभिटी. अब आयो आइसोट्रोपिक एन्टेना को कुरा भन्यो. इट इज अ फिक्टिशियस एन्टेना मीन्स इट इज एन इमेजिनरी एन्टेना. नो एन्टेना हैज बीन मेड टिल नाउ व्हिच इज आइसोट्रोपिक इन नेचर. नो वन has been able to make such an antenna. Okay, and such an ideal antenna radiates uniformly in all directions. Its radiation pattern is spherical.
its efficiency is 1. That means it causes no loss on its surface. Antenna को surface में कुनै current बग्दैन जसले गर्दा कुनै power loss हुँदैन. Further, it also stores no energy as reactive energy. Both its directivity and gain are 1 in all directions. Maximum directivity and maximum gain को कुरा मात्रै गरेको होइन. In all directions, the directivity function and gain functions are 1 in all directions. It is generally considered as a reference. हामी usually isotropic antenna को प्रसंग नै किन उठाउँछ जब एक्जिस्टै गर्दैन भन्दाखेरि we always consider an isotropic antenna to be a reference. अब reference के कुरा गर्ने भने effective isotropic radiated power को कुरा आयो. Effective isotropic radiated power को कुरा आयो. How do you define that? It is defined as that power received at a certain point, divided by the power that would be received if an isotropic antenna had been used. के भने मैले? The EIRP or effective isotropic radiated power is the ratio of radiated power at a given point from the antenna divided by the radiated power at the same point if an isotropic antenna had been used. Mathematically, it is basically simply the product of gain and input power. It is simply the product of gain and input power, EIR. ठीक छ कुरा बुझ्यो? ल आजलाई यति नै पढौं है. नेक्स्ट लेक्चरमा चाहिँ तिमीहरुको सुरुवातमै एउटा क्विज हुन्छ हैन. यो सबै लेक्चर्सहरुबाट अहिलेसम्म पढेको कुराहरुबाट हैन, र त्यसमा तिमीहरुले एमसीक्यूजहरुमा टिक गर्नुपर्ने हुन्छ. कुनै क्वेशन अहिलेसम्म कसैले केही सोध्नु पर्ने छ भने सोध्दा हुन्छ. सर हजुर. त्यो क्रस फिल्डमा चाहिँ रोटेटिङ त्यो भएकोलाई के भन्छ भने पोलराइजेसन भन्दैन भन्नुभएको थियो नि. धेरै ठुलो गल्ती कुरा बोलिरहेछ. क्रस फिल्डमा जुन इलेक्ट्रिक फिल्डको रोटेसन हुन्छ त्यसलाई हामी पोलराइजेसन भन्नु हुँदैन, पाप लाग्छ. ओके, क्रस फिल्डमा जुन रोटेसन भइरहेको हुन्छ that is the rotation of the electric field which is parallel to the in a plane parallel to the direction of propagation, while polarization is the rotation of the electric field vector in a plane always perpendicular to the direction of propagation. Okay, polarization is experienced in the far field while the cross field rotation is experienced in the cross field. Okay, so यो slingshot जुन त्यसको एक्जाम्पल दिए नि त्यसबाट तिमीहरु इमेजिन गर्न सक्छौ. हुन्छ सर. अरु कुनै क्वेशन कसैको? जायद, अरु कुनै क्वेशन कसैको? No question? Okay, so the meeting is going to be ended. Your